अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में। तो देखिए, जैसे कि आपने टाइटल देखा ही है कि ताइफ का सफ़र, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र, जो बहुत तकलीफ़ों वाला, जो बहुत परेशानियों वाला अल्लाह के नबी का किस्सा गुजरा है। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ों वाला, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी उन लोगों को बद्दुआ नहीं दी। फिर भी अल्लाह के नबी ने उन लोगों को बद्दुआ नहीं दी। तो वही किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के नबी के ऊपर कैसे परेशानी आई, तकलीफ़ें आई, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी लोगों को बद्दुआ नहीं दी, जिसका हम मानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिल गई, उनके 9 साल गुजर गए, तो अल्लाह के नबी की 9 साल की मेहनत में कुछ लोग मुसलमान हुए, कुछ लोग ईमान में दाखिल हुए, और कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी की मदद करते थे। मदद क्या करते थे कि कुफ़ार मक्का अल्लाह के नबी पर, उनके सहाबाओं पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते थे, परेशानियाँ देते थे। तो वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए थे वो मदद करते थे, उनको बचाते थे। और जो सहाबा थे, जो अल्लाह के नबी के सहाबा थे, वो भी अल्लाह के नबी को बचाते थे परेशानियों से, तकलीफ़ों से, क्योंकि कुफ़ार मक्का बहुत परेशानियाँ देते थे, तकलीफ़ें देते थे। और उनमें से, और जो लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, उनमें से एक चाचा भी थे उनके, अबू तालिब, जो दीन में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हर तरीके से अल्लाह के नबी की मदद करते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया 10वें साल में, वो दुनिया से चल बसे, तो कुफ़ार मक्का का मिल गया कि उनकी तकलीफ़ों को बढ़ाते, परेशानियों को बढ़ाते, अल्लाह के नबी को और तकलीफ़ देते, सहाबाओं को तकलीफ़ देते। तो अल्लाह के नबी ने सोचा, अल्लाह के नबी के में ख्याल आया कि चलो ताइफ चलते हैं, वहाँ एक बड़ी जमात है, वो है कबीला सकीफ़, कबीला सकीफ़, जो बहुत बड़ी जमात थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वहाँ जाके दावत देते हैं, वहाँ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं लोगों को। अगर वो जमात मुसलमान हो गई, अगर वो जमात मुसलमान बन जाती है, तो क्या पता मुसलमानों को राहत मिल जाए, परेशानियों से, तकलीफ़ों से राहत मिल जाए। तो अल्लाह के नबी ताइफ की तरफ, ताइफ एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, प्लेस का नाम है, जो मक्का मदीना से थोड़ी डिस्टेंस में है। तो वहाँ तशरीफ़ ले गए, और इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ गए कि क्या पता वहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए और परेशानियाँ, तकलीफ़ मुसलमानों की थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो वहाँ जब गए, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ तारुफ़ करवाया, गुफ्तगू की, अल्लाह की तरफ बुलाया, बताया कि मैं नबी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मेरी तरफ, मेरी बात को सुनो और दीन की तरफ आ जाओ। तो लोगों ने वहाँ पे उनको बहुत परेशान करा, तंग करा, यहाँ तक कि अरबों की जो मेहमान नवाजी थी उसका भी ख्याल नहीं करा। अरबों में एक मेहमान नवाजी की जाती थी कि अगर कोई भी आता था तो उसको पूछा जाता था, बिठाया जाता था, उनकी मेहमान नवाजी की जाती, उस चीज़ का भी ख्याल ना करा। और वहाँ पे बड़े बड़े 3 सरदार थे, अल्लाह के नबी उनसे मिले, सबसे पहले तीनों सरदारों से मिले, क्या पता वो बात मान जाते। तो उसमें से पहला सरदार क्या कहता है, ओहो, आपको ही नबी बनाकर भेजा है। और दूसरा सरदार क्या कहता है कि अच्छा, आपके सिवा अल्लाह को कोई मिला ही नहीं जिसको नबी और रसूल बना के भेजते। और तीसरा सरदार क्या कहता है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, अगर तू वाकई नबी है तो तेरी बात को झुटला देना, खतरे से खाली नहीं, और अगर तू झूठा है तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो अल्लाह के नबी उनसे, तीनों सरदारों से मायूस होकर आवाम की तरफ गए, पब्लिक की तरफ गए, उनसे बात करी, उनको बुलाया, लोगों को अपनी तरफ, अपने अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन वो भी उन्होंने भी बात को नहीं सुना, उन्होंने भी बात को नहीं माना, और कह दिया कि जाओ हमारे कबीले से निकल जाओ, हमारे कबीले से निकल जाओ। अल्लाह के नबी मायूस होकर, परेशान होकर वहाँ से निकलने लगे। तो उन्होंने, वहाँ के अवाम ने क्या करा, वहाँ के लोगों ने क्या करा कि अल्लाह के नबी के पीछे कुछ बच्चों को लगा दिया, कुछ लड़कों को लगा दिया, जो उनको तालियां पीटे, गालियां दें, पत्थर मारे, परेशानियां दें, तकलीफ़ें दें। तो अल्लाह के नबी को बताते हैं, मैंने खुद बयान में सुना है कि अल्लाह के नबी को इतनी तकलीफ़ें दी गई, इतनी परेशानियां दी गई कि अल्लाह के नबी का जो खून था ना, खून, वो जूती मुबारक तक मतलब पहुँच गया था, इतना खून दिया, इतना खून निकला था अल्लाह के नबी का। जब थोड़ा इत्मीनान मिला, थोड़ा सुकून मिला, उन लोगों से थोड़ा सा दूर आ गए अल्लाह के नबी, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए, दूर आ गए, तो अल्लाह के नबी थोड़े सुकून के साथ कहीं पे बैठे और अल्लाह से दुआ करी, ए अल्लाह, तू मुझे किसके हवाला करता है, किसके हवाले करता है, उस बेगाने के, उस दीवाने के। ए अल्लाह, तुम अगर मेरे से राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ए अल्लाह, अगर तुम मुझसे राज़ी नहीं है तो मैं तब तक दावत देता रहूँगा, तब तक मैं
تیری عبادت کرتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بہت بڑی دعا کری، اللہ کے نبی نے بہت کچھ مانگا اللہ سے۔ تو جیسی یہ دعا کمپلیٹ ہوئی، دعا ختم ہوئی، تو اللہ کو تو جلال آنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تو سب منظر دیکھ رہے تھے، اللہ تو سب کچھ سن رہے تھے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ان کو سلام کیا، اور اللہ کے نبی سے بولا کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سارا قصہ دیکھا، ساری باتیں سنی، ساری چیزیں دیکھی، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ جو دونوں پہاڑ ہیں جس کے بیچ میں یہ قبیلہ ہے، طائف کا جو قبیلہ ہے، اس کے بیچ میں، تو اس کے ذمے یہ دونوں پہاڑ کے ذمے کام ہے اس کا، اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ تو اس فرشتے نے سلام کرا اور اللہ کے نبی سے مخاطب ہوگا کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ پورا جو قبیلہ ہے یہ کچل جائے، ختم ہو جائے، یا پھر اگر آپ کوئی اور سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی تو رحمت العالمین تھے، اللہ نے انہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی تو رحم والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم والے تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت پھیلانے والے تھے، محبت کے لیے آئے تھے، محبت پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے تو ان قریب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے بچے پیدا ہوں گے جو دین کو لے کر چلیں گے، جو اسلام کی طرف آئیں گے، جو دین میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیف، اتنی مطلب گالیاں سنی، اتنی تالیاں پٹی گئیں، لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ قصہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا ہے کہ دیکھیے، ہم جس کو ماننے والے ہیں، جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس نبی کو فالو کرنے والے ہیں، جس نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اور ان کے نام کو فالو کرنے والے ہیں، محمدی، اپنے آپ کو محمدی کہنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی کتنے رحمت العالمین تھے۔ اور ہم میں خود، آپ سب، ہم سب کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی دے دے، کوئی مار دے، کوئی پیٹ دے، یا ہمارے بچوں کو کوئی مار دے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی کے ذریعے کوئی پریشانی تکلیف ہو جائے، تو زندگی بھر، مہینے بھر اس سے بات نہیں کرتے۔ رشتہ داروں میں خاص کر ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، بھائی لڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ معاف کرنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو آخرت کے دن میرے سے لے لینا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو آخرت کے دن میرے سے لے لینا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بس یہی بتانا تھا کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس محمدی کہلانے والے ہیں، محمد کو ماننے والے ہیں، تو اس نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، پیار پھیلانا سکھایا ہے، سکون پھیلانا سکھایا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، لڑائی کرنا ہمارے ہم ہیں ہی نہیں اس چیز کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ قصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں کو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنائے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے والا بنائے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔